کیا آپ نے کبھی سوچا کہ اگر کوئی آپ سے کہے کہ آپ کا سب سے بڑا سہارا، آپ کی کائنات کا مرکز یعنی آپ کا خدا اب موجود نہیں رہا، تو آپ پر کیا گزرے گی؟ آج سے تقریباً 150 سال پہلے جرمنی کے ایک سرپیرے فلسفی فریڈرک نیتشے نے ایک ایسا دھماکہ کیا جس کی گونج آج بھی انسانیت کے کانوں میں سنائی دیتی ہے۔ اسی نے کسی گرجا گھر کے ممبر پر کھڑا ہو کر نہیں بلکہ ایک پاگل خانے کی دیوار سے ٹکراتے ہوئے یہ اعلان کیا کہ خدا مر چکا ہے۔ لوگوں نے اسے پاگل سمجھا، اسے ملحد کہا، اسے شیطان کا پیروکار قرار دیا، لیکن ہزاروں میل دور مشرق میں ایک شخص ایسا تھا جس کی آنکھیں اس پاگل پن میں بھی ایک گہرا راز دیکھ رہی تھی۔ وہ شخص حکیم الامت علامہ محمد اقبال تھا۔ علامہ اقبال نے جب نیتشے کے اس نعرے کو سنا، انہوں نے اسے گالی نہیں دی بلکہ یہ کہہ کر دنیا کو حیران کر دیا کہ نیتشے کا دل مومن ہے مگر اس کا دماغ کافر ہے۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم اس فلسفے کی اس گہری وادیوں میں اتریں گے جہاں اقبال اور نیتشے کی روحیں آپس میں ٹکراتی ہیں۔ ہم جانیں گے کہ کیوں اقبال نے نیتشے کو جدید دور کا نمرود کہا اور کیوں وہ امت مسلمہ کے نوجوان کو اس نمرود کی آگ میں چھلانگ لگانے کی دعوت دیتے ہیں۔ یہ محض ایک کہانی نہیں، یہ آپ کے ایمان کی بقا کی جنگ ہے۔ اگر آپ کمزور دل کے مالک ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے نہیں، کیونکہ آج ہم ان بتوں کو توڑنے جا رہے ہیں جنہیں آپ نے مذہب سمجھ کر پال رکھا ہے۔ اب بات کرتے ہیں نیتشے کے فلسفے پر اور خدا کی موت کی حقیقت پر۔ نیتشے کا یہ کہنا کہ خدا مر چکا ہے کوئی عام کفر نہیں تھا، اس کے پیچھے ایک پورا سماجی نوحہ چھپا ہوا تھا۔ نیتشے کی کتاب دا گے سائنس 1882 عیسوی کے سیشن 125 میں وہ لکھتا ہے، خدا مر چکا ہے، خدا مرا ہوا ہی رہے گا اور ہم نے اسے قتل کر دیا ہے۔ ہم تمام قاتلوں کے قاتل خود کو کیسے تسلی دیں گے؟ نیتشے دراصل اس خلا کے خدا کی نفی کر رہا تھا جو انسانوں نے اپنے تخلیق سے گڑھ لیا تھا۔ وہ خدا جو صرف دعاؤں کی حد تک تھا، وہ خدا جو انسان کو بزدل بناتا تھا، وہ خدا جو ظالموں کے سامنے صبر کرنے کا جھوٹا درس دیتا تھا۔ نیتشے نے دیکھا کہ یورپ کا انسان عملی طور پر خدا کو نکال چکا ہے۔ وہ صرف زبان سے اس کا نام لیتا ہے مگر اس کے دل میں مادی طاقت کی پوجا ہے۔ اس منافقت کو دیکھ کر نیتشے نے چیخ کر کہا کہ جس خدا کو تم صرف اپنی کمزوریوں کے جواز کے لیے استعمال کرتے ہو، وہ خدا تمہارے عمل میں مر چکا ہے۔ اقبال نے اس بات کو بانپ لیا تھا۔ وہ کہتے تھے کہ نیتشے نے کلمہ کا پہلا حصہ یعنی لا الہ کوئی معبود نہیں تو بہت قوت سے ادا کیا، لیکن اس کا دوسرا حصہ الا اللہ سوائے اللہ کے نہ مل سکا۔ نیتشے نے بت تو توڑ دیے مگر اسے وہ حقیقت نہ ملی جو ان بتوں کی جگہ لے سکے۔ اب بات کرتے ہیں احساس کی چوری اور شمسی اسرا کی۔ اس خوبصورت بات کا ذکر جب نیتشے نے لکھنا شروع کیا تو اسے محسوس ہوا جیسے شمسی اسرا کے احساس کی طاقت سے وہ ہر اس چیز کو گرا رہا تھا جو بظاہر اچھی تھی مگر اندر سے مردہ ہو چکی تھی۔ نیتشے کی طاقت یہ تھی کہ وہ معاشرے کے ان اقتدار کو مٹا رہا تھا جو انسانیت کے لیے بوجھ بن چکی تھی۔ وہ تمام پرانے نشانات جو بظاہر مقدس تھے مگر انسانی روحوں کو قید کیے ہوئے تھے، نیتشے نے انہیں اپنے قلم کی کلہاڑی سے پاش پاش کر دیا۔ اب بات کرتے ہیں ابلیس اور نیتشے کے تقابل پر۔ ایک پوڈ کاسٹ میں یہ کہا گیا کہ ابلیس نے شاید نیتشے کو درست نہیں کیا بلکہ ابلیس کے نزدیک نبیل یعنی انسان نامکمل تھا جبکہ نیتشے کے نزدیک وہ مکمل تھا۔ نیتشے جس فوکل بشر یعنی سپریم مین کی بات کرتا ہے وہ ایک ایسا انسان ہے جو اپنی تقدیر کا فیصلہ خود کرتا ہے، جو کسی کمزور اخلاقیات کا پابند نہیں ہوتا۔ اقبال اسی تصور کو لیتے ہیں اور اسے مرتے مومن کے سانچے میں ڈال دیتے ہیں، لیکن فرق یہ ہے کہ نیتشے کا سپر مین خود ہی خدا بننے کی کوشش کرتا ہے جبکہ اقبال کا مرتے مومن خدا کا نائب یعنی خلیفہ بنتا ہے۔
अब बात करते हैं उमैया बिन अबी सल्लत और नक्शे पर, एक तरीकी मुमासलत पर। अल्लामा इकबाल ने नक्शे की हालत को समझाने के लिए तरीके इस्लाम से एक बहुत बड़ा हवाला पेश किया। ये हवाला है अरब के मशहूर शायर उमैया बिन अबी सल्लत का। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उमैया बिन अबी सल्लत की शायरी सुनी, जिसमें वो तौहीद, आखरत और अल्लाह की बढ़ाई बयान करता था। उमैया ने हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले ही अपनी शायरी में बता दिया था कि एक नबी आने वाला है, लेकिन जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए तो वो अपनी अना और जिद की वजह से ईमान ना लाया। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बारे में फरमाया, इसका शेर तो ईमान ले आया, लेकिन इसका दिल काफिर रहा। इकबाल ने इसी फार्मूले को नक्शे पर पलट दिया। वो कहते हैं कि नक्शे का मामला उमैया से उलट है। नक्शे का दिल सच्चाई की तड़प से भरा हुआ था। वो सचमुच इस खुदा को ढूंढ रहा था जो जिंदा हो, जो ताकतवर हो, जो इंसान के अंदर ववेला पैदा करे, लेकिन इसका दिमाग उसे कुफर की तरफ ले गया। इसके जहन में जो धुआं जमा हुआ, इसने उसे तुहीने रिसालत और इनकार खुदा के अल्फाज अता कर दिए। इकबाल कहते हैं, खैर मदीना की ज़िया से महरूम इसका दिमाग काफर हो गया, मगर इसकी रूह की बेचैनी एक मोमन की बेचैनी थी। अब हम आते हैं इस वीडियो के सबसे अहम और जज्बाती हिस्से की तरफ। इकबाल क्यों कहते हैं कि नक्शे के अफकार एक आग है। इकबाल ने अपनी नज़मों में वाज़िया किया कि नक्शे ने खाना काबा की ईंटों से एक बुत खाना तमीर कर लिया है, यानी इसकी बुनियादें तो वही हैं जो दीन फितरत की होनी चाहिए, जैसे कि सच्चाई, ताकत और खुदी, लेकिन इसने इनसे गलत अमारत खड़ी कर दी। इकबाल पुकारता है, खुद को इस नमरूद की आग में जला दो, क्योंकि खलील का बाग इसी आग के अंदर मौजूद है। यहाँ नमरूद की आग से मुराद नक्शे के वो दहला देने वाले सवालात हैं जो वो मजहब पर उठाता है। इकबाल का मानना है, अगर तुम अपने ईमान में सच्चे हो तो तुम्हें इन सवालात से डरने की जरूरत नहीं। अगर तुम अंदर से खोखले हो तो नक्शे की आग तुम्हें जलाकर राख कर देगी, लेकिन अगर तुम्हारे अंदर इब्राहिम अलैहिस्सलाम जैसी खुदी है तो ये आग तुम्हारे लिए गुलजार बन जाएगी और तुम एक नए और मजबूत ईमान के साथ बाहर निकलोगे। अल्लामा इकबाल कहते हैं कि आज का मुसलमान इसीलिए बुज़दिल है क्योंकि इसने खला के खुदा को सजदा करना शुरू कर दिया। वो अल्लाह पर इस तरह यकीन नहीं रखता जिस तरह रखने का हक है। वो एक सजदा जो इंसान को हजारों सजदों से निजात दिलाता है, हमने उसे छोड़ दिया। इसीलिए हम हर डिप्टी कमिश्नर, हर वडेरे और हर ताकतवर के सामने झुक जाते हैं। इकबाल एक खुली दावत देते हैं। वो कहते हैं, मैं मगरिब हूँ, मैंने वहाँ के अलूम पढ़े, मैंने हेगल को पढ़ा, मैंने गोइटे को पढ़ा, मैंने नश्ते का मुतालिया किया। इकबाल का कौल है, डैनिश आँख ने जब मदीना देखा तो मगरिब की चकाचौंध से हैरान होना छोड़ गई। लेकिन क्या इकबाल ने ये कहा कि मगरिब को मत पढ़ो? बिल्कुल नहीं। इकबाल का अलमिया ये था कि उम्मत मुसलमा के लोग कुएं के मेंढक बन चुके हैं। हम अपने बच्चों को साइंसी गुफ्तगू और जदीद फलसफे से दूर रखते हैं ताकि इनका ईमान ना डगमगा जाए। इकबाल कहते हैं कि ये ईमान नहीं बल्कि कमजोरी है। बच्चे को समुंदर के दरमियान बैठाओ, उसे रिचर्ड डॉकिंस भी पढ़ाओ, उसे डायसन नी भी पढ़ाओ, उसे फ्लिपन मैन भी पढ़ाओ, लेकिन इसकी तरबियत ऐसे करो कि इन सबको पढ़ाने के बाद भी इसका दिल कलमे से गूंज रहा हो। अगर हम अपनी किताबें मगरिब के नुक्ता नज़र से पढ़ेंगे तो हम तबाह हो जाएंगे, मगर मगरिब की किताबें अपने ईमानी मरकज से पढ़नी चाहिए ताकि हम इनकी गलतियां निकाल सकें। इकबाल की वो नज़म जो उन्होंने नक्शे के बारे में कही, इनके चंद अशार यहाँ पेश करना ज़रूरी हैं। जब वो फरंगी मजजूब यानी नक्शे खलवत में जाता था तो वो ऐसे नगमे गाता है जो दिल को चीर देते हैं और जिनमें हजारों रंग होते हैं। दर दिल शोला ओ दर मगज़िशे
दखान बाज आ की रसीद बर मंजिल ले जाना। इसके दिल में तो इश्क का शोला था, मगर इसके दिमाग में धुआं जमा हो गया। अफसोस कि वो इसकी मंजिल तक ना पहुंच सका जहां उसे पहुंचना चाहिए था। वो मीठी लोरियां नहीं गा रहा था, वो गर्ज की तरह आता है ताकि तुम्हें जगाए। इसने अपनी कलम की नश्तर से मगरिब के सीने पर वार किया और इनकी आंखें खोल दी। वो चर्च के इस कमजोर मजहब के खिलाफ था जो इंसानों को गुनाह करने की इजाजत तो देता था मगर इनकलाब लाने की इजाजत नहीं देता था। नक्शे रास्ता भटक गया था। वो इस मुकाम पर मारा गया जहां से उसे खुदा की तरफ मुड़ा था। लेकिन इकबाल ने इस भटके हुए मुसाफिर से भी वो जोहर निकाल लिया जो उम्मत के काम आ सके। आज का पैगाम ये है, अपने ईमान को इतना मजबूत करें कि आप किसी भी फलसफे से ना डरें। बुज़दिली को सब्र का नाम ना दें। वो सब्र जो बेबसी पर मबनी हो वो इस्लाम का सब्र नहीं है। मुतालिया करें, कायनात को मुसख्खर करें और मगरिब के अफकार की आग से गुजर कर अपने अंदर का बाग दरियाफ्त करें। दोस्तों, अल्लामा इकबाल का शहीन वो ही है जो दूसरों के बने बनाए घोंसलों में नहीं रहता बल्कि अपनी परवाज खुद तय करता है। आज की ये गुफ्तगू आपको कैसी लगी? क्या आप समझते हैं कि हमने वाकई ही इकबाल के पैगाम को समझाया है, या हम आज भी इसी कुएं में बैठे हैं जिससे इकबाल हमें निकालना चाहते थे? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें और हमें बताइए कि आप क्या चाहते हैं कि हम उमैया बिन अबी सल्लत और नक्शे के तकाबल पर एक तफसीली वीडियो अलग से बनाएं। अगर आपको ये काविश पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने इन दोस्तों के साथ शेयर करें जो जिंदगी के बड़े सवालों के जवाब ढूंढते हैं। ऐसे ही मज़ीद गहरी और फलसफियाना वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। याद रखिए, अल्लामा इकबाल ने कहा था, अपने मन में डूब कर पा जा सुरागे जिंदगी। तो अगर मेरा नहीं बनता ना बन, मगर अपना तो बन। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दे। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।